स्टूडेंट ने टीचर से कहा, सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। 5 गेंदों पर टीचर ने 2 रन बनाए। छठी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्टूडेंट ने शोर मचाकर भरपूर खुशी जाहिर की। क्लास में टीचर ने पूछा, कौन कौन चाहता था कि मैं उसकी गेंद पर आउट हो जाऊं? सब बॉलर्स ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर हंस दिए पूछा, मैं क्रिकेटर कैसा हूं? सब ने कहा बहुत बुरे। पूछा मैं टीचर कैसा हूं? जवाब मिला बहुत अच्छे। टीचर फिर हंस दिए। सिर्फ आप नहीं, दुनिया भर में फैले हुए मेरे 1000 स्टूडेंट, जिनमें कई मेरे नजरियाती मुखालिफ हैं, गवाही देते हैं कि मैं अच्छा टीचर हूं। राज की बात बताऊं, मैं जितना अच्छा टीचर हूं, इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे हमेशा सबक याद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता और बात समझने में वक्त लगता। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, इसके बावजूद मुझे अच्छा टीचर क्यों माना जाता है? सबने कहा, सर आप बताएं क्यों? टीचर ने कहा, अदब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने टीचर के यहां दावत की तैयारी में उनकी मदद कर रहा था। फ्रीजर से बर्फ निकाली जिसे तोड़ने के लिए कमरे में कोई शय नहीं थी। उस्ताद काम के लिए कमरे से निकले तो मैंने मुक्का मारकर बर्फ तोड़ दी और उस्ताद के आने से पहले जल्दी से टूटी हुई बर्फ दीवार पर भी दे मारी। उस्ताद कमरे में आए, देखा कि मैंने बर्फ दीवार पर मारकर तोड़ी है। उन्होंने मुझे डांटा कि तुम्हें अक्ल कब आएगी, यूं बर्फ तोड़ी जाती है। मैं उनकी डांट खामोशी से सुनी। बाद में उन्होंने इस बेवकूफी का जिक्र कई जगह किया। मैं हमेशा बेवकूफों की तरह सर हिलाकर उनकी डांट सुनता। उन्हें आज भी नहीं मालूम कि बर्फ मैंने मुक्का मारकर तोड़ी थी। ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि वो एक हाथ से माजूर थे। उनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मारकर बर्फ तोड़ दी। लेकिन जब उनकी माजूरी का ख्याल आया तो सोचा कि मेरी ताकत के मुजाहिरे से उन्हें एहसास कमतरी न हो, इसलिए मैंने बर्फ दीवार पर मारने की अहमकाना हरकत की और लंबे अरसे तक उनकी डांट सुनता रहा। और एक आप लोग हैं कि एक दूसरे को चीख चीख कर हदायत दे रहे थे कि सर को यारकर मारकर आउट करो। जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारने से जिंदगी में जीतने के रास्ते खुलते हैं। आप ताकत में अपने टीचर्स और वालिदैन से बेशक बढ़ जाते हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे जीतना चाहते हैं तो अपने टीचर्स और वालिदैन से जीतने की कोशिश न करें। आप कभी नहीं हारेंगे। अल्लाह पाक आपको हर मैदान में सुरखरू करेगा। बादत बानसीब। अपनी 3 चीजों को हमेशा काबू में रखो। नंबर 1, जबान। अपनी जबान को हमेशा काबू में रखो, क्योंकि जबान एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी इज्जत बढ़ा भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। इसीलिए कहते हैं, खामोशी इंसान की बेहतरीन साथी भी है और इबादत भी।
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت مذاق، ہر وقت باتیں، انہیں باتوں کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی عزت اور معیار سامنے والی کی نظر میں کھو چکے ہوتے ہیں۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا، انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا، بے شمار، لیکن ایک خوبی سب پہ پردہ ڈالتی ہے، اور وہ ہے زبان پہ قابو۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا، پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرائے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، جبکہ ان کے کئی غلام تھے۔ کسی نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گٹھا کسی سے کیوں نہ اٹھوا لیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہ کسی اپنے غلام سے اٹھوا سکتا تھا، مگر میری مرضی تھی کہ اپنے نفس کو آزماؤں کہ وہ اسے عاجزی سے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ نمبر 2، نفس۔ شیطان کو گمزدہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے فرشتے سے شیطان بنا دیا۔ نمبر 3، غصہ۔ ایک ایسی مہلک چیز ہے جو آپ سے سب کچھ چھین لیتی ہے، چاہے وہ خوشی ہو، رشتے ہوں یا کوئی بھی تعلق۔ غصے کے وقت انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جو شخص اپنے غصے کو برداشت کرتا ہے وہ دوسروں کے غصے سے بچ جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، غصہ شیطان پر نکال دیں، ہر وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہے اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔